Sian damai. Puji Tuhan, somebody ya. Haleluya. Mana kamu tanah hati. Woi, ini Laskar Kristus, pejuang Kristus. Tuhan yang aneh do, kayak tubuh Kristus. Paniai daya dog ya, makata kagata akhir aneh do. Ya kai to ya kai jembatan kamu selatan menuju ya kai wilayah mano pemakaman wet tidak. Tuhan yang aneh do berani bertempur. Berajurit Kristus sakaya we mo bide mo nito kay tele mo ya we gay mo ne gay. Dunia takay da wine ini kada kipo makete. Tuhan epe manako. Ini Dubai kaga Dubai ka masalah Dubai ka. Penderitaan Dubai ka niya Dubai ka. Tuhan epe ne ke peko akik tubuh Kristus weda ida ko yo te kai. Ida mito makine ida. Daga mana buna mana. Opa nage mo na wiya weti mana nageti. O anak umeti. Pai ko da magok bari na wiya weti petai ne bagay. Ida ko yo kai romati ame ko. Roko na to dinay pa yo ka. Opa pato ka wi mana pato ka do ka wi. Ugay pagay ba weda gay pagay. Miya wi pagay ba kay dan tay pagi to me tay pagi. Dani buka ko ka. Romoti mana we gat ko dunia we ta ro wa daga to wine. Nabi de ya kada ta wine ke tiket. Tiket ka we ta ko. Tiket do ne wando ne ya kada ta wi ke pa ko. Awe ta ko. Ay mana pe ya da batay ke pagi berani Dubai ka mana ko. Ay mana pe yo ara batay pa kay den ta petiti ano mana ko do. Aweta pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan adalah firman itu adalah Allah sendiri. Ai mana yai kage paka. Ugat tame o kage yai kage. Ai mana yai kage paka. Aki ko kumugat tame yai kage. Ai mana yai kage paka. Aki ewa kawit tame yai kage. Ada kete. Nakako. Ai mana kage paka. Ai mana kage dimi kage. Ai mana kage ugat tame mai kage. Kau ugat paka. Ugat tame jadi pesawat. Yesus menjadi pilot. Roh Kudus menjadi solar dan bensin. Muatan bagi seluruh umat orang percaya di dunia. Woi mereka tadi mereka. Aweta Sion, emo badegama partai Sion mah, partai darah Yesus mah. Wada Sion wada ipikai dah makai. Woi bagai negara yo ka benua. Wauto yo ka waita wauto yo ka waita. Woi bago makai bago. Warna wiya magati ka bobita maki. Kota Sion 15 12 pelangi. Lamu wiya magati selair po wiya magati, lasur wiya magati. Ito ka tadi mereka bagai tika ka nabi makiyo. Aweta woi makai. Emo badega ka lambang kanko. Penderitaan ukwe kai bagai mana no kai bagai koppa ukwe kai bagai ania ya te kai bagai pete kai bagai menan te kai bagai wo we mo badega odo ko ipikai ko ya menan kita badega kodo odo maka cuka kita marindu makarinduan mah semangat mai tawina na ide to do yo ni na ide to ni makai na ide to mana we kai na ide to imi kai na ide to pekaro na ide to ya ka mai da mutai da te kai bagai partai Sion damai odo ko ipikai karena mika empati sado Mazmur 50 60 katakan itu Sion sebagai pusat kerajaan damai apa Sion kau ya itu pokoknya kau ramai ke depan kayak bagai ipa ke depan kayak bagai iko ke depan kayak bagai oya ke depan kayak bagai mio ke depan lega ke depan muka ke depan ipo ya ke depan ramai ke depan kayak bagai Sion kau ya utung na bel uapai na bel akaye na bel diri na bel wane na bel akawe ka te tai na bel me ka tai na bel pukul pane tai na bel ayo te kan te tai bagai na bel karena Sion sebagai pusat kerajaan damai tak kau kota 5 benuwe mereka bigno no te kota mio ko unetti ya dunia begotete wauto yo kana begotete wauto yo kana begotete negara begotete uo mari pego rikiti ko pegatete edu pe dan buka pego mari yawete uo mari begotete negara na begotete benua na begotete yo ka uo no ta yo kana tuan ya ka taibon ke pina tuan ya ka terminar yo kana tuan ya ka tuan ki ka mari demi yo meta mana ko uo no yo ka ipo ma da makaibon yo ka ipo ma da terminar yo ka ipo na dunia bagai ka ipo ma da kaya tuan kike makida ka bupati wa presiden kana ko sari ko sariana makida ka bupati nako sariana do gelardo pakati do kaya ka wo kami ko makita kabinet ko do pepedote ya makai tuan ya do barang siapa menan barang siapa percaya kaya kaya dimi makai pama Roma 12 satu katakan bahwa mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan barum itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang murni. Itu adalah ibadahmu yang kudus. Tuhan ya ini guys paiko. Akhirnya dimi mama ya ko teh kiga menia na ko make. Tuhan ya kedepa. Tuhan ya kedepa di bagi kedepa ko aduh. Mazmur 91 ayat 1 14 ka manako. Ani ya
yakir pakala ne pakapauto kaita bagano kay pakapauto kaita. Okay pa ne pakapauto kaita bagano ani yakir pano kay ma ko yakir pane ma. Anya rimi ko kay di ba ko rimi kanino ba. Dana mas mo semilan sa taya tempo. Satu du baka man ako. Tuwa no kaya bagata man ako. Ane pakapauto kaita bagano okay itaw na ina tata bida ka mo ko de yon yawi tan bagata. Oda makiko okay yaka unumita yaka dani ya. Au mi ori ba sayap naunan kuasa mi ori ba kay bagata. Taka kayo ina